How are you today? Today we are going to learn more about public places with Kari. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu tentang public places atau tempat umum. Let's continue. Today we are going to learn about the sacred places for its belief in Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang tempat ibadah bagi agama atau kepercayaan di Indonesia. First, we will visit a mosque. This is Istiqlal Mosque, which located in central Jakarta. Mosque is a sacred place for Muslim to pray. Yang pertama, kita berkunjung ke masjid. Ini adalah Masjid Istiqlal yang berlokasi di Jakarta Pusat. Masjid adalah tempat ibadah untuk umat Muslim. Istiqlal Mosque is the largest mosque in Southeast Asia and a significant symbol of Indonesian independence. Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Asia Tenggara dan merupakan simbol kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Inggris, masjid adalah mosque. Ayo kita ulangi. Mosque. Sekali lagi. Mosque. Hebat. And then the next one, we are going to Bali. This is Pura Besaki. Pura is a sacred place for the Hindus to pray. Yang kedua, kita akan pergi ke Bali. Ini adalah Pura Besaki. Pura merupakan tempat suci untuk umat Hindu beribadah. Kosakata untuk pura dalam bahasa Inggris adalah temple. Ayo kita ulangi. Temple. Sekali lagi. Temple. And then we will go to Medan, not Sumatra. This is Wihara Mahametraya. Wihara is a sacred place for the Buddhists to pray. Yang ketiga, kita akan pergi ke Medan, Sumatera Utara. Ini adalah Wihara Mahametraya. Wihara merupakan tempat suci untuk umat beragama Buddha beribadah. Wihara Mahametraya is one of the biggest wihara in Indonesia. Wihara Mahametraya adalah salah satu wihara terbesar di Indonesia. Dalam bahasa Inggris, wihara disebut monastery. Ayo kita ulangi. Monastery. Sekali lagi. Monastery. Good job. Next, we will go to Semarang, Central Java. This is Kelenteng Sampokong. Berikutnya kita akan pergi ke Semarang, Jawa Tengah. Ini adalah Kelenteng Sampokong. This is a sacred place for the Konghucu to pray. Kelenteng Sampokong ini merupakan tempat suci untuk orang Konghucu beribadah. This is known as the Stone Building. This is the oldest kelenteng in Semarang which was built by Admiral Cheng Mo in 15th century. Kelenteng Sampokong ini dikenal sebagai Gedung Batu. Ini merupakan kelenteng tertua di Semarang. Didirikan oleh Laksamana Cheng Mo pada awal abad ke-15. The vocabulary for kelenteng is pagoda. Let's repeat. Pagoda. Once again. Pagoda. Excellent. Last, we will go to Jakarta again. This is Sion Church. It is the oldest church in Indonesia. It was built in 1617 to 1619. It was built in 1617 to 1619. Terakhir, kita akan ke Jakarta lagi. Ini adalah Gereja Sion. Ini merupakan gereja tertua di Indonesia. Gereja ini dibangun pada tahun 1617 hingga tahun 1619. Church is a sacred place for Christians to pray.
Gereja merupakan tempat suci untuk umat Kristen, baik Kristen Protestan maupun Kristen Katolik. Disebutnya sama, church atau gereja. Let's repeat. church, One more time. church, Excellent. Wow, today we visited 5 sacred places. Do you remember what are they? Hari ini kita sudah berkunjung ke 5 tempat ibadah. Apakah teman-teman masih ingat? Ayo kita review lagi. Yang pertama, mosque, great. Yang kedua, temple, the next one, monastery, great. And then, pagoda, excellent. And then the last one, church. excellent. Thank you, friend, for accompanying Kari to learn about sacred places all around Indonesia. See you again next week.